So we are done with best practices for safe mail handling. So let's move on to preparation of outgoing mail. Outgoing mail contains professional business and personal correspondence. So nag-consist ni siya of professional, business, and personal correspondence ang outgoing mail. Then professional correspondence concerns patient, clinical matters, and research kana bitong mga ah kaning professional correspondence is kana bitaw mga unsay update sa health sa patient, sa iyang resita, sa iyang laboratory result, mo na ang mga clinical matters. Then business correspondence relate to the management of the office and many concern insurance companies, lawyers, supply houses and bills to patient. So kaning business correspondence ni letters ni or mail ni siya nga anang ah so business correspondence kung giunsan pagpadagan ang kana bitang opisina sa kana bitang adto ka mo bayad, adto nimo makita imong mga documents about sa imong health, about sa health sa imong patient, dito ani mo makita iyang lab result dito ani nga opisina. Then adto po nimo makita ang kana bitawng iyang health, na ba siya insurance, ang kana nga patient, maka-discount ba siya. So mao na siya ang business correspondence. Then kani pong personal correspondence pertains to the physician personal rather than professional life, such as notes to friends or letters about the physician's personal business interests. So, nagisgot po din siya og letters nga gikan sa kanang mga friends or family or relatives sa usa ka doktor nga dili related sa kani nga letters is dili related sa trabaho sa usa ka doktor. Like kanang mohatag og nagpadala og invitation letter. So dili na siya related sa trabaho sa doktor. Kay personal naman na siya. So nahuman na ta sa kanang preparation of outgoing mail. Ari na po ta sa mail classification. For mail to be handled in the most efficient and cost-effective way, the assistant must know the various classification of mail and service offered. The United States Postal Service (USPS) provides excellent information in easy-to-use formats. The USPS website www.usps.com has a complete listing and description of service and rates. The site is an easy reference for zip codes and correct state abbreviation as well as for all domestic rates and fees. It has postal rate calculators and information on new rates and mailing rules. The local post office can also supply leaflets describing USPS services. The assistant must always be aware of current postal rates, requirements, and services. So kaning mail classification aron mataron og handle ang mail, so dapat ang assistant is kahibaw siya og unsa na nga klase nga mail ang gipadala. Then kaning USPS nag-provide nig excellent information in easy to use formats ug unsay mga unsaon bitaw pag handle or pag lagi mao na to pag handle sa usa ka mail or package nga gipadala. So kaning USPS di ay naa po din hinimo makita ang zip codes o correct state sa abbreviation. Then makita po nimo pila imo mabayaran ani. Then makaibaw po ka og pila na rate sa letters or package nga imong ipadala
ug unsay mga requirements nga needed sa imong ipadala nga letters or package nga imong ipadala. So there are mail classification specified by the USPS. So the first one is first class mail. First class mail includes all correspondence, whether handwritten or typewritten, all bills and statement of accounts, and all materials sold against postal inspection and weighing 13 ounces or less. So kaning first class mail is about ni siya sa letters nga imong ipada, handwritten or typewritten. Then kanang mga bayro nun nga mga bills nimo, then statement of accounts, mga documents sa related sa imuhang business, then kaning first class mail before nimo siya mapada, so gina-inspect po ni weighing 13 ounces or less. So dapat 13 ounce lang ang iyahang timbang or bules sa 13 ounce. Then ari na pud ta sa kanang priority mail. Priority mail offers 2 to 3 days service to most domestic destination. Items must weigh less than 70 pounds. This is the fastest way to send heavier items. Rates depend on the weight when the charge is calculated by the postal zone. Another option is to use the one low charge to send any item or items that fit into priority shipping container and pay one low fee. So kaning priority mail is about ni siya sa kanang package nga imong ipadala. Then ang timbang dapat sa package nga imong ipadala is 70 pounds lang ha. So kani pong priority mail is mo ni ang pinakadali nga way sa pagpadala sa mga bugat nga items or mga bugat nga package. So the third one is express mail. So the fastest service express mail offers overnight delivery to most destination. Express mail deliveries are made 365 days a year, including Saturdays, Sundays, and holidays. So kaning express mail is kada adlaw ni sila ga-operate, no, dili ni sila mag-close. Bisan pag gabi pwede ka makapadala ani. Then all items must weigh less than 70 pounds mo. Dapat ang timbang lang ha is kanang mo less iya sa 70 pounds and be less than 100 inches ang gitas-on in combined length and girth. Up to $100 insurance is included with express mail. So kung magpadala ka ani na ay insurance nga $100. If a signature verifying receipt is needed, so kung needed og signature, a return receipt service can be added. So kanang need og signature katong resibo, so need nimo siya nga bayaran og appeal. Kay mo magiuli aron mabutangan og signature ang resibo. Ari na punta sa parcel post. Parcel post is used for mailing certain items, book, catalogs, or other printed matter or merchandise not weighing more than 70 pounds and no more than 130 inches in length and girth. So kaning parcel post is ang kuan ani, ang mga item ani is books, catalogs, and other printed matter. Then not more than 70 pounds ang gibug-aton sa imuhang ipada aning parcel post. Then ang gitason is 130 inches in length and girth. The charge depend on weight, so depende ang bayad sa gibug-aton sa items nga imuhang gipada, distance and shape of the container. Many extra service such as certificate of mailing and signature confirmation of delivery can be added to parcel post. So kung need gahapon siyang signature sa mailing, then mag-add na pud ka og bayad sa parcel post.
Then ari na ta sa media post. Media mail. Media mail is used for mailing items such as book, catalogs, sound recordings, video recordings, example videotape, and media that can be ready computer including DVDs. The classification may not be used for advertising. Items must be 70 pounds or less than. The cost is based on weight and size. So kaning media mail is kaning nag-refers ni siya sa mga books gihapon nga items, then mga video recordings kanang mga video, mga tape ing ana. So mao ni ang media mail. Then ang iya pong gibugaton dapat 70 pounds lang or less than 70 pounds. Then depende pud sa ang bayad, depende pud sa ay nakadepend pud sa kanang gibugaton sa mao nga package or mao nga items. So, bound printed matter. Bound printed matter classification of mail used for any material permanently bound by materials such as glue, staples, or spiral bindings. At least 90% of mailed materials must be imprinted materials generated by means other than handwriting or typewritings. Items may weigh up to 15 pounds and the cost is determined by weight, distance, and shape. So, kaning bound printed matter, kana bitaw mga papers nga, mga documents nga kana bitaw gibutang glue, staples, nga stapler, or gibookbind siya. So, mao ning bound printed matter kanang mga documents or mga papers ba nga gibound, gi-stapleran, o ang uban po gigluhan. So mao ni mga bound printed matters. Dapat ang gibugaton ani is kaning 15 pounds and the cost is determined by weights, distance, and shape. Ang mabayaran po nimo depende na sa iyang gibugaton o sa kalayon o sa iyahang forma na printed items or printed matter. So, mao to ang kanang mail classification, first class mail, priority mail, og express mail, og parcel post, media mail, og bound printed matter. So, mao na siya ang mail classifications. So, human naman taan na, ari na po ta sa mail service. The following service are available through the USPS. So, unsa gani ning USPS? Mao ni ang United States Postal Service. So, the first service is certified mail. Certified mail provides the sender with a mailing receipt. The USPS keeps a record of delivery. This service is available with first class or priority mail. The USPS issues unique articles numbers which allow senders to track online the delivery status of the mailing. So, kaning certified mail no is maghatag ni siya og resibo sa imuhang gipadala nga mail. Then gina-record po ni siya sa kanang USPS ang delivery time. Then so kaning certified mail pod is kanang available ra ni sa kana bitaw first class or priority mail. Dili ni siya pwede sa express mail, parcel post, media mail o bound printed matter. So kani pong certified mail is kanang kung na kay evidence bitaw nga ipadala dinhi ay ilahan nang gikip
na nila ilabog. So I think kaning certified mail po di ay isang ga-handle ani nga mga kuan mail is kani bitawng mga attorney or judge. Kay about man siguro ni sa kana bitawng documents nga an nga magamit as evidence bitaw sa court kay certified mail may nakabutang ari. So magikan gyud di ay magikan ni siya sa kana bitang court or sa mga kuan anang mga legal persons like mga attorney nga na. So the second one of the mail services is insured mail is used to cover mailings for loss or damages. So kaning insured mail kung anang mawala gani na imong ipadala nga item na naka-insured kung na-damage man gani na siya maripanan ka. Coverage is available for up to $5,000. So ang kuan aning imuhang madawat nga kana bitawng insurance is $5,000. First class mail, parcel post, and media mail may all be insured for rates determined by the amount of coverage desired. So, pwede ani ang first class. So, ang pwede ma-insured ani is first class mail, parcel post, and media mail. Then, nakadepende pod sa amount ana nga item ang ilahang insurance rate nga makuha. So, ari na ta sa registered mail. Provides the greatest security for valuables. The sender gets a receipt at the time of mailing and a delivery record is kept by the USPS. The mailing post office also maintains a record of mailing. Only first class and priority mail be registered. Postal insurance is provided for articles with a declared value of $25,000. The charge is determined according to the declared value of the items. So, kaning registered mail is only first class and priority mail ang pwede ma-registered. Then, kani pong registered mail is po ni siya insurance nga gi-provide $25,000 according to the declared value of the items. Depende sa amount or kantidad ana nga items or package nga imong gipadala. Collect on delivery allows the sender to have the USPC collect the received payments and if necessary postage. Currently, the USPC will accept payment either by personal check or cash. Items are insured to $1,000 COD. Cash on delivery may use on domestic deliveries. However, it may be used on mailing sent to military post address EPO, FPO. So, kaning collect on delivery is kaning mubayad ka ba sa kanang gipadala nga items or package nga gipadala nimo. Then kani pong collect on delivery is na po siya insurance nga gihatag $1,000. Then ari na ta sa delivery confirmation. Provides proof by the date, zip code, and type of delivery. So maghatag siya og kanang proof nga iyahan na nang na-deliver ana nga lugar.
og maghatag pud siya og time og zip code og asa na siya niya na kinsay naka-receive ana nga lugar. If the delivery was not successful, the date and time of the attempt are recorded. So kung wala ni abot sa kana bitong ay wala na dawat sa gipadalhan ang kana bitong items nga imong gipadala or kana nga package nga imong gipadala or kana nga letters nga imong gipadala. So ang date og time ana sa pagpadala is gina-record na or ang dili day ang date og ang time ana sa wala pag-receive sa gipadalhan, so gina-record na siya kaning delivery confirmation, gina-confirm ba ka ana nga gipadala is wala siya na receive. So special handling should be used when mailing are unusual or requires extra care such as live poultry. Items which are breakable normally do not require special handling. Adequate packing should be used and fragile should be marked on the package. So kaning special handling is kanang dili nimo siya kaning nga package or kanang items dili siya pwede mabundak or masapaw-sapawan or mapatong-patungan kay kani siya is kani nga items or kani nga package is kani mabuak ni siya. So dapat na siya anang extra care kaning special handling, dapat tarungon yun nimo og handle na nga items, tarungon nimo og butang na items or package kay delikado kay naay mabuak ana. So mao to ang special handling. So return receipt provides the sender with evidence of delivery. So kanang return receipt maghatag ni siya og kanang evidence sa kana bitawng customer or sa gipadalhan nga sa nagpadala nga na-deliver na ang iyahang mail or iyahang letters nga gipadala. So mao na siyan, maghatag ni siya og kanang evidence nga na-deliver na ang package nga iyang gipadala. It is available for most kind of mail classification when mail is insured for 50 or more. So kani pong return receipt is available ni sa tanan nga mail nga ipadala, tanan nga package or items nga ipadala or letters nga ipadala, kaning return receipt nga mangita kag evidence nga na-deliver na nimo nga items. Then kaning certificate of mailing is a certificate which provides only proof of items having been mailed. It does not provide proof of delivery. It must be purchased at the time of mailing and is kept by the sender. So kaning certificate of mailing, ang i-provide nila nga evidence ani, ang ilarang ipakita nga proof is kani bitong anang proof ra sa items nga nadawat na sa kana bitong gipadalhan. Dili ni siya mo provide og kanang delivery proof nga kani nga item is na delivered na siya. Then ari na ta sa signature of confirmation is used to provide proof confirmation of the date and time of delivery, attempt delivery. This service may be purchased only at the time of mailing. So kani nga service is kuan na siya, nagisgot na siya about sa signature sa kanang imuhang ipadalhan nga pwede nga
pwede nga gamiton nga evidence nga kana siya nga kana siya nga letters, kana siya nga package, kana siya nga items is nadawat gyud sa kanang gipadalhan nimo. So signature of confirmation mao na siya nga ibutang nila ilang signature adto as a confirmation. Then dari na ta sa restricted deliveries of services. So kaning restricted delivery permits a sender to authorize delivery only to the addressee or the addressee authorized agent. The addressee must be specified in address by name. So kaning restricted delivery is kanang ang gihatagan rag permission ani nga maka-receive is only the kanang receiver ana nga package. So dili pwede nga lain-lain ang mo receive kanang bahay kana nga person mo na gipadalhan maura gina siya dapat mo receive ani og dili o wala na siya nga person, so dili na pwede ihatag. So dari na punta sa zip codes. Before sending any outgoing mail, the zip code of the zip +4 should be placed at the last item and mailing address. So kung mag-send bitaw ka o kanang mga package or letters or mga items or documents, so need na siya og kanang zip code ha, na then ibutang nimo siya sa last item sa mailing address. Then zip o zone improvement plan. Kanang zip is zone improvement plan ni siya is a standardized numerical code which assigned by the USPS and designated a special delivery area. In 1983, the USP expanded zip system to include 4-digit extension to the original zip code. So kaning zip kung kani daw magpada ka ni daw siya zip code tay ani nga lugar is Trinidad. So unsay zip code ani, di ba, upat ra na siya ka number ang zip code, so mao nay gamiton kung magpadala ka. Then this system is known as ZIP +4. So gitawag ni siya og ZIP +4. The 4-digit extension provides very specific details for delivery, such as building number, floor number, office number, or other identifying units which could be used to pinpoint more precisely the delivery destination. So kaning zip code is maghatag ni siya specific details sa delivery. Sama aning building number, floor number, office number, di ba? Di ba kung kuan nang mag-purchase ta og items nila sa Lazada is nabaya ning mga ingani nga nang building number, floor number, naman na mag-fill up ang kaana. So mao na siya. So gigamit din ni siya need din na nimo siya i-fill up kay aron may bawaan og asa gyud ang destination ana nga package or item or documents or letters nga imuhang ipadala. So through the use of ZIP +4 is not mandatory. It provides more efficient delivery of mail by reducing the number of handling. So dili ni siya needed no kaning ZIP +4. And paper handlings by humans and or machine reduce the number of inaccurate deliveries and consequently reduce costs.